बर्तमान लाइन ने समस्त छिड़ा कर पूरा साइज वाइज सेलिब्रेट स्टार्ट हम। हेलो हाय फ्रेंड्स केमती अच्छ सब आशा कर समस्ते भलरे ही थी। आज हूँ इंडिपेंडेंस डे समस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आउ बहुत दिन यानी ब्लॉग आसी पार नाला एबे ब्लॉगटा पुणी कंटिन्यू कर स्टार्ट करी। तो आज ब्लॉग आम स्टार्ट होची आम स्कूल आम छोट बेलर स्कूल। चलो तो स्टार्ट करिया स्कूल। आम स्कूल फ्रंट एटा स्कूल गेट एपटे आम प्रथम सप्तम जाए पड़े आम स्कूल ले। तो स्कूल भीतर जा तो छुआ बे मत क्या चिन्ह पारे आम ये लंग जंप देव लंग जंप हाई जंप जगार अच्छी ये आम 10th बेले 10th होता है ट्यूशन हो यहाँ कौ क्लास प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम सेपटे महात्मा गांधी ये आमर सेलिब्रेशन कराव इंडिपेंडेंस डे आमर पताका उत्तोलन ये हम। आउट रहा ऑफिस रूम यहाँ कौ क्लास पंचम छुआ कहीं चिन्ह पारे कौन कर 5 minutes later. छुआ आइल सब ये किए ये लोग किए किए आउ सी किए गोपबंधु दास ता सेपटे से किए हाँ अरे क्या कुछ नहीं ना 5 minutes later. सब ये सब गैंग सब गोटे लगा बुलुं कई हाथ को आसुना कुछ कहे आज कौन होता ठीक आसुन पढ़ाऊ कौन डरिकी देश स्वाधीन होता किए किए करते क्लास से फास्ट हो कहीदेवी ये बड़ आनाउंस करदेव विश्वजीत टपू ब्लॉग बढ़िया लगे आउे कौन कौनटा कहले आउे कौन सार नमस्कार कहली छाती फुलीगला सागे छाती फुलीगला सब से कह आज कौन होता अरे तुम आसुन कहीं आइल बस सब मुझे साइड हो जाए एटार भॉइस पाइबनी मुझे बैक कर दे आज के तारीख स्वाधीन होता गांधी जी की हाँ कौन लोडिंग चलची जानू आज कौन कौन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज कौन होता न्यू सार आम जॉइनिंग होती मसे 2 मास ना हाँ मसे 2 मास
ଛୁଆ ସବୁ ସାର୍ ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିଲା। ଆମେ ବି ଏମିତି ଛୋଟବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ। ସାର୍ ସେଠି ଦିଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଥରେ କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? କଣ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ବା? ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଲାଇନ କରିକି ଠିଆ ହଉଥିଲୁ। ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବଢିଆ ପୁରା ଭିଡିଓ କରିଦେଲି ଏକାଥରକେ। ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ, ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ ରେ ଆମର ଫୁଲ ଇଏ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲାଇନ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସାଇଜ ୱାଇଜ। ସେଲିବ୍ରେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ସାବଧାନ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଶିଶୁମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଛୁ? ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଯାଇନୁ ଆଜି? ହଁ କଣ ଏ ଛୁଆ ସବୁ କାହିଁ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁ ଯାଇନୁ ସ୍କୁଲ? କାଇଁ ମୋଟା ଏବେ ଲୁଚେଇଲୁ? ଆଜି କଣ ତା ଉଠେଇଲୁ? ଆଜି କଣ ତୁ କହ? ଆଜି କଣ? A few minutes later. ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ବଙ୍ଗାଳ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାଁ ପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅ, ବାଁ ପଟକୁ ହଲେଇ ଦିଅ, ବାହାରି ଯାଅ ପତ୍ରଟା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ଲାଗ ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ହେଲା ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିହେବନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ହେଲା ତ ଛୁଆ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଛୋଟଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ସତ କଥା କହ, ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପତଳା ଧରୁଛୁ ନା? ସତ କହ, ବେଶୀ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଧରୁଛୁ ନା ପତଳା? କିଏ ଧରିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ସଜଡ଼ା ହେବ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ସିଟ୍ କଭର ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ସେପଟେ ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ଆସିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଯିବୁ, ଚାଲ 14 ଯିବା। ତ ସାର୍ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଦୋକାନରୁ ଦେବେ କିଛି। ସାର୍ ସାର୍ ପଳେଇଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧୋଇବାକୁ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖଉଛି ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ। ଗାଡ଼ି ଆଜି ପୁରା ନୂଆ କରିଦେବି ଧୋଇକି। ଗୁଡ଼ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି बालू मेरा कार टार्जन। गाड़ी पूरा नुआ गला ए कौन किसी ना ब्लॉग एंड करिया। बाय बाय। फ्रेंड्स मोर जदि ये वीडियोटी आपण मानकु पसंद होता तो वीडियोटी को लाइक करके शेयर कर दिंतु और चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। ट्राई करी नेक्स्ट वीडियो भल आने को।